Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syarul Ashraf bin Jumali dengan nombor matrik AA200166. Saya akan menerangkan berkenaan integration. Yang pertama adalah indefinite integration. Seperti yang kita lihat, kita akan integrationkan fx dx dan menjadi fx tambah c. C adalah pemalar. Yang kedua adalah definite integration. Kita boleh lihat dia tiada tambah C, tetapi dia ada A dan B sebagai pemalar, iaitu adalah hadnya. Seperti yang dinyatakan tadi, definite integration mempunyai hadnya, iaitu A dan B sebagai pemalar. So kita boleh lihat di dalam slide, kita boleh nampak A dan B adalah hadnya. Tujuan kita integration fungsi ini adalah untuk mencari luas di bawah graf. Okey, luas kawasan berlarik menggunakan kekuatan rentas menegak pada paksi Y. Luas kawasan yang dibatasi di atas oleh fungsi Y sama dengan fx dan di bawah fungsi gx. So kita boleh lihat dekat dalam slide, untuk mencari luasnya adalah dengan integration had A dan B, fx tolak gx. Yang kedua adalah luas kawasan berlarik menggunakan keratan mendata pada paksi Y. Luas kawasan yang dibatasi di kiri oleh fungsi x sama dengan fy dan di kanan fungsi gy. So kita boleh lihat dekat dalam slide, untuk mencari luasnya adalah dengan integration c dan d fy tolak gy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hafiz bin Fazul Azmi. My metric number is AA200539. Today I would like to talk about problem background. So our question is question number 1, case study 1, about integration. So we will go through to the question. A farmer who wishing to purchase this land would want to know exactly how large an area. Based on the ground plan, the land is bounded by the y-axis on west, the x equal to 100 in the south. So point number 1 is y-axis on west, the x equal to 100 in the south. So that's point number 1. The second point is the lake described by the function y equal to square root 2x over 10 to the power of 2 plus 60 minus x in the north and the line x equal to 1000 in the east. So that point number 2. Then as a owner of the land, you decide to do an earlier calculation so that the sale and purchase process will be fast and smooth. You start by sketching a graph and finding the area of the land. Then you also want to find the surface area of the land. So the first step is you need to sketch the graph and finding the area of the land. Then after doing that step, you will find the surface area of the land. So that's all from me. So we'll go through to the calculation in the next slide. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Aidi bin Khalil, nombor matriks AA200346. Seterusnya saya akan bentang tentang fila table. So untuk facts, first kali, a farmer who wishing to purchase this land. So nombor 2, he want to know exactly how large an area. So nombor 3, as a owner of the land, you decide to do an earlier calculation. So nombor 4, you start by sketch the graph and finding the area of the land. So last kali, you want to find the surface area of the land. So seterusnya untuk idea of this fila table. First kali, we use application of integration. So the second one is we use formula to solve this question. So the third one is we have to write the calculation and discussion about this question. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aiman Han bin Firashan, nombor matrik AA201035. Baik, untuk learning issue di fila table, yang pertama ialah which topic must learn to solve the question.
Nombor 2, what kind of formula need to be used in this question? Nombor 3, what kind of calculation technique is suitable to solve this question? Dan nombor 4, which keyword must be highlighted in the question to solve the question? Untuk research needed untuk filar table, yang pertama kami menggunakan buku tingkatan 5 Additional Mathematics. Yang kedua maklumat daripada internet. Dan ketiga nota yang diberikan oleh Puan Nohaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Zainuddin. Nombor matrik saya AA200517. Saya merupakan ahli kumpulan 8. Okey. First of all, kita kena cari dia punya vertex. Okey. First, kita kena bentukkan equation yang dia bagi menjadi quadratic equation. Okey, sampai jadi x kuasa 2 per 50 tambah 60 tolak x. Okey. Nak cari vertex, kita pakai formula x sama dengan negatif b per 2a. Okey. Kita masukkan nilai negatif 1 per dengan 2 darab dengan 1 per 50. Dan x kita adalah 25. Bila kita dapat nilai x, kita boleh terus cari nilai y dengan gunakan equation yang sama, tapi gantikan x tu dengan nilai 25. Jadi 25 kuasa 2 per 50 tambah 60 tolak 25. Okey. Kira-kira kita dapat y sama dengan 47.5. So point kita adalah x sama dengan 25. So dengan y 47.5. Okey, selepas kita dapat vertex, kita boleh cari kita punya pintasan. Nak cari pintasan x sama dengan 0. So kita gunakan equation yang sama. Kita ulang balik. So y sama dengan 0 kuasa 2 per 50 tambah 60 tolak dengan 0. So dapat y adalah 60. Next. Okey, ini adalah graf yang kita dapat. Okey, ni nak cari area dia. Kita tahu kalau nak cari area ni kita guna integrate ataupun bahasa Melayu kita panggil pengameran. Kita pakai formula yang umum lah, yang biasa orang pakai. Okey, dia bagi kawasan 100 hingga 1000. So kita masukkan nilai. Kita integrate macam biasa, x kuasa 2 per 50 tambah 60 tolak x. Dia jadi x kuasa 3 per 150 sebab 3 tu kita darab dengan bawah. Tambah 60 x sebab dia tak ada nilai x. Tolak dengan x kuasa 2 per 2 sebab dia x kuasa 1 integrate jadi x kuasa 2 bagi dengan nilai kuasa dia. Lepas tu kita masukkan nilai 1000 tolak dengan nilai 100. Ikut formula dia. So kita dapat akhir sekali jawapan dia 6,165,000 unit. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan slide kepada Muhammad Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Hairi, nombor matrik AA200310. Hari ini saya ingin menerangkan tentang jalan kerja untuk mencari surface area bagi soalan nombor 1. Okey, mula sekali surface area ni mempunyai formula dia, iaitu S sama dengan 2 pi integrate limit A hingga B y darab dengan square root of 1 tambah dy dx kuasa 2. Jadi yang pertama kita kena tahu y dia apa. Jadi y dia adalah x kuasa 2 per 50 tolak x tambah 60. Lepas tu kita bezakan dia akan dapat x per 25 tolak 1. Lepas tu pembezaan tu kita kuasakan 2 dan kita masukkan ke dalam formula tadi. Lepas tu dah masuk ke dalam formula, kita kira sampai equation dia menjadi 2 pi integrate limit 100 hingga 1000 x kuasa 2 per 50 tolak x tambah 60 darab dengan x kuasa 2 per 625 tolak 2x per 25 tambah 2 kuasa 1 per 2. Jadi sampai sini kita kena integrate dengan menggunakan teknik substitution, integration by substitution. Okey, nak menggunakan teknik ni kita perlu mencari u. U dia adalah x kuasa 2 per 625 tolak dengan 2x per 25 tambah 2. Lepas tu kita bezakan dia akan mendapat 2x per 625 tolak 2 per 25.
Jadi kita cari dx. Dx dia akan dapat 625 du per 2x tolak 50. Jadi dekat sini kita kena tukar dia punya limit dia. Jadi nak tukar limit dia, kena gantikan nilai x ke dalam equation u. Jadi nilai x untuk 100 akan bertukar menjadi 10 dan nilai x untuk 1000 akan bertukar menjadi 1522. Jadi kita masukkan ke dalam equation yang baru. Equation yang baru ni adalah 2 pi integrate 10 hingga 1522 u 1 per 2 darab dengan x kuasa 2 tolak 50 x tambah 3000 per 50 darab dengan 625 per 2x tolak 50 du. Jadi kita buat keluarkan equation yang perlu darab dan kita integrate u saja. Dan lepas tu kita dah integrate, u tu akan mendapat 2u kuasa 3 per 2 per 3. Jadi kita gantikan nilai u yang asal ke dalam equation tersebut dan kita masukkan nilai, kita gantikan nilai x 1522 tolak dengan nilai x 10. Jadi akan mendapat jawapan 2.682 darab 10 kuasa 9 pi units. Jadi itu saja jalan kira untuk surface area. Kesimpulannya adalah area untuk tanah tersebut adalah 6,165,000 unit dan surface area untuk tanah tersebut adalah 2.682 darab 10 kuasa 9 pi unit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.